jina la Yesu ni hai. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wale ambao wamesahaulika, ambao walisahaulika, walifungwa, walifunikwa wasionekane, kuanzia leo wanaenda kuonekana tena katika jina la Yesu ni hai. Wale ambao walitupwa katika Lodeba, siku ya leo kuanzia mmoja mpaka mwingine wanatolewa ndani ya Lodeba kwa jina la Yesu ni hai. Isaka na Yakobo, nisimame mbele zako, natamka mbele ya watoto wako hawa katika jina la Yesu, naziangusha roho zote ambazo ziliwafunga. Nabariki madhabahu yako, nabariki matoleo yao ambayo watakutolea miaka na miaka na miaka na miaka, yakafike mbele zako, yakawe neema juu yao, yakawe majumba yao, ukawe utajiri wao, yakawe magari yao, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Jehova Yesu.